क्लियरेंस होगी और अपने बिल्डिंग की आपने प्रॉपर लेआउट करनी है। यानी साइड क्लियरेंस वहाँ पर अगर कोई पौधे वगैरह हो या कोई झाड़ी, जो लेआउट है यानी वो करनी है, यानी चूना वगैरह डालना है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है। टर्माइट ट्रीटमेंट की दो तरीके हैं, एक होता है प्री टर्माइट ट्रीटमेंट और एक होता है पोस्ट टर्माइट ट्रीटमेंट। सो पोस्ट टर्माइट ट्रीटमेंट जब बिल्डिंग बन जाए तो उसको कहते हैं, और प्री टर्माइट ट्रीटमेंट जिस तरह आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं को हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। सो सुपर स्ट्रक्चर में आप लोगों ने उसके बाद क्या करनी, आप लोगों ने लेंटल के बाद जो चुनाई का काम है वो करना है। और आप नंबर 11 में कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ स्लेब विद डक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। सो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए भी आप लोगों ने उसके जो डक्ट्स वगैरह है वो छोड़ने हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 17 में आप लोगों ने लेइंग ऑफ वाटर सप्लाई एंड सीवरेज पाइप, आप लोगों ने दरवाजे उसकी फिटिंग वगैरह करनी है। स्टेप नंबर 19 में अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। सो व्यूअर्स, आज का टॉपिक आप लोगों के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे 22 स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। सो रेजिडेंशियल हाउस के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स होते हैं और उसी स्टेप्स को अक्सर अवकात इस तरह लोग कर देते हैं कि एक स्टेप को दूसरे स्टेप से आगे कर देते हैं, तो उनका पूरा प्रोसेस और वो पूरा निज़ाम ख़राब हो जाता है। आज मैं आप लोगों को 22 स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर घर बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने चाहिए और कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज़ अ कंप्लीट गाइड फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन हाउस। सो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर 1 में अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों ने बोरवेल करना है, इंस्टॉलेशन करनी है उसकी। यानी आप लोगों ने अपने लिए जो जिसमें हम सबमर्सिबल मोटर आजकल जो यूज़ हो रहा है वो हम लगाते हैं, तो आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप घर में यानी घर तामीर करने प्रोसेस शुरू करने से पहले आप लोगों ने बोरवेल की इंस्टॉलेशन करनी होगी। दूसरे नंबर स्टेप में आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि साइड क्लियरेंस होगी और अपने बिल्डिंग की आपने प्रॉपर लेआउट करनी है। यानी साइड क्लियरेंस वहाँ पर अगर कोई पौधे वगैरह हो या कोई झाड़ियाँ वगैरह हो और उसके अलावा कोई गन का ढेर मेड़ पड़ा हो, तो आप लोगों ने सब कुछ क्लियर करके अपने बिल्डिंग की जो लेआउट है यानी वो करनी है, यानी चूना वगैरह डालना है। और उसी हिसाब से जिस तरह आप लोग फाउंडेशन में वो खुदाई का काम शुरू करने से पहले वो चूना वगैरह डालते हैं, तो वही उसी चीज़ को लेआउट कहते हैं और अपने बिल्डिंग को आप लोगों ने उसकी लेआउट करनी है। स्टेप नंबर 3 में अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके बाद आप लोगों ने प्रॉपर एक्सकेवेशन करनी है। अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो आप लोग हाथों की मदद से अपनी खुदाई को कंप्लीट कर सकते हैं। और खुदाई के साथ साथ जब आप खुदाई कर देते हैं तो आपने एंटी टर्माइट उसकी ट्रीटमेंट करनी है। टर्माइट ट्रीटमेंट की दो तरीके हैं, एक होता है प्री टर्माइट ट्रीटमेंट और एक होता है पोस्ट टर्माइट ट्रीटमेंट। सो पोस्ट टर्माइट ट्रीटमेंट जब बिल्डिंग बन जाए तो उसको कहते हैं, और प्री टर्माइट ट्रीटमेंट जिस तरह आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ लेवल तक आता है, यानी प्लिंथ लेवल तक आप लोगों ने ईंटों की चुनाई करनी है, जिसे हम नॉर्मली सब स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसके बाद प्लिंथ लेवल तक आप लोगों ने फाउंडेशन की यानी फिलिंग करनी है, बैक फिलिंग करनी है और उसकी प्रॉपर अच्छी खासी कंपैक्शन करनी है। स्टेप नंबर 6 में अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लिंथ एंड डीपीसी कंस्ट्रक्शन होगी। यानी आप लोगों ने जो प्लिंथ, अगर डिज़ाइन में प्लिंथ बीम है तो आप लोगों ने प्लिंथ बीम की तरफ जाना है। अगर डिज़ाइन में सिंपल आप लोगों का डीपीसी है तो आप लोगों ने फिर डीपीसी कंस्ट्रक्ट करनी है। स्टेप नंबर 7 में जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है, सुपर स्ट्रक्चर में हम फाउंडेशन यानी प्लिंथ बीम से लेकर चुनाई और अपर फ्लोर तक जितना हम जा सकते हैं, इस सब काम को, इस पूरे काम को हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। सो सुपर स्ट्रक्चर में आप लोगों ने उसके बाद क्या करनी है, आप लोगों ने चुनाई का काम करना है, ब्रिक वर्क करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो के सिल तक और उसके बाद लेंटल लेवल तक करना है। स्टेप नंबर 8 में आप लोगों ने फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंटल्स करना है। जहाँ जहाँ पर दरवाजे आ रहे हैं, खिड़कियाँ आ रही है, वहाँ पर आप लोगों ने लेंटल बीम्स डालने हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 9 आता है। स्टेप नंबर 9 में हम ब्रिक वर्क
ٹو روپ لیول اینڈ پریپریشن آف سلیب ہم کریں گے، یعنی آپ لوگوں نے لینٹل کے بعد جو چنائی کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے سلیب کی تیاری کرنی ہے، وہاں پر شیٹرنگ وغیرہ ڈالنا ہے، وہ کنکریٹ کے لیے ریڈی کرنا ہے۔ اسٹیپ نمبر 10 میں ہم لیئنگ آف بیس کنکریٹ فار فلور سلیب، یعنی فلور سلیب کے لیے آپ لوگوں نے جو بیس کنکریٹ ہے جسے ہم ہارڈ کور وغیرہ کہتے ہیں، سو وہ آپ لوگوں نے ڈالنی ہے۔ اسٹیپ نمبر 11 میں کنسٹرکشن آف روپ سلیب with ducts of electrical wiring، سو electrical wiring کے لیے بھی آپ لوگوں نے اس کے جو ڈکٹس وغیرہ ہے وہ چھوڑنے ہیں، اور آپ لوگوں نے جو روف سلیب ہے اس میں اس کی آپ لوگوں نے کنکریٹ کی فنیشنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد اسٹیپ نمبر 13 میں ہمارے پاس جو پرووائڈنگ ڈکٹس فور وائرنگ آن وال، یعنی دیواروں میں آپ لوگ اس میں آپ لوگ آسانی سے وائرنگ کی تاریں گزار سکے۔ اس کے علاوہ جو اسٹیپ نمبر 14 ہے انسٹالیشن آف ڈور اینڈ ونڈو فریمز، سو آج کل تو ایلومینیم کے دروازے یوز ہو رہے ہیں، لیکن دروازوں کے لیے پراپر آپ لوگوں نے فریم وہ لگوانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے یعنی اسٹیل کی چوکٹس لگانی ہے تو پھر وہ آپ لوگوں نے کنسٹرکشن جو ہمارا اسٹیپ نمبر 7 تھا اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا دیا، تو پھر آپ لوگوں نے اسٹیل کی اگر چوکٹ سے تو آپ لوگوں نے اسٹیپ نمبر 7 میں ہی اس کام کو کروانا ہے۔ اس کے بعد جو اسٹیپ نمبر 15 ہے انسولیشن واٹر پروفنگ اینڈ ڈرینیج آف روفس، جو چھتوں کی آپ لوگوں نے ڈرینیج کرنی ہے، اس کی پراپر آپ لوگوں نے انسولیشن کرنی ہے تاکہ گرمیوں میں آپ لوگوں کی چھت وہ گرمائی سے محفوظ رہے، اور اس کے علاوہ واٹر پروفنگ اس کی کرنی ہے تاکہ سیپیج وغیرہ کوئی لیکیج وغیرہ نہ ہو، اس کو انشور کرنا ہے۔ اسٹیپ نمبر 16 میں آپ لوگوں نے لیئنگ آف فلور، یعنی آپ لوگوں نے فرشوں کو ڈالنا ہے۔ اسٹیپ نمبر 17 میں آپ لوگوں نے لیئنگ آف واٹر سپلائی اینڈ سیوریج پائپس، سو سیوریج پائپس اور واٹر سپلائی کے پائپس آپ لوگوں نے اسٹیپ نمبر 17 میں ڈلوانے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 18 میں آپ لوگوں نے فٹنگ آف ڈورز اینڈ ونڈوز آپ لوگوں نے کرنا ہے، سو یعنی جب آپ پائپ وغیرہ الیکٹریکل پائپس وغیرہ سب کچھ ڈال لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے دروازے اس کی فٹنگ وغیرہ کرنی ہے۔ اسٹیپ نمبر 19 میں اسی طرح آپ لوگوں نے وائرنگ کی تاریں کھینچنی ہے، اور آپ لوگوں نے وہ جو اپلائنسز ہے وہ آپ لوگوں نے پنکھے وغیرہ الیکٹرک جو لائٹس وغیرہ ہے وہ آپ لوگوں نے لگانے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 20 میں آپ لوگوں نے پینٹنگ وارنش اینڈ ڈسٹمبرنگ کرنی ہے، سو اگر آپ آؤٹ سائڈ پہ کرنا چاہتے ہیں تو ویدر شیٹ وغیرہ وہ کریں، اگر آپ وائٹ واش کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کا اسٹیپ نمبر 20 ہوگا۔ اسٹیپ نمبر 21 میں آپ لوگوں نے فٹنگ آف واٹر سپلائی اینڈ سینیٹری اپلائنسز آپ لوگوں نے لگوانی ہے، جس طرح لوگ ہینڈ بیسن لگاتے ہیں اور اس طرح جو WC وغیرہ لگواتے ہیں یا ٹوائلٹ رول وغیرہ کے لیے ہولڈر لگواتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ مختلف قسم کے اپلائنسز ہوتے ہیں۔ سو اسٹیپ نمبر 22 میں جو لاسٹ اسٹیپ ہوگا آپ کا، اس میں آپ لوگوں نے ایکسٹرنل ورک یعنی فینسنگ کرنی ہے، جو آپ نے باربیڈ وائر وغیرہ لگوانی ہے یا آپ لوگوں نے گرل وغیرہ لگوانی ہے، اور آپ لوگوں نے مین گیٹ جو کمپاؤنڈ وال کی کنسٹرکشن اس کے ہوگی تو اس پہ آپ لوگوں کی جو مین گیٹ ہوگی وہ چیزیں آپ لوگوں نے لگوانی ہے۔ سو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سٹیپ بائی سٹیپ تھی، آپ انہی سٹیپس کو فالو کر کے اپنی گھر کی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ ان سٹیپس کو فالو کرنے کے بعد آپ لوگوں سے کم غلطیاں ہوئی ہوگی اور آپ اپنے کنسٹرکشن پروسیس سے بہت مطمئن رہیں گے۔ سو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو تھوڑی شارٹ تھی اور لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔